ٹھیک شو د دغه په خپل منځ کې د مطلب دا ولنې ټینجنټ پلس دا ولنې کارډ بیا د اولنې کارډ ټینجنټ چې کوم دی او د دویم کارډ په منځ کې چې کوم انګل دا بیا د دریم کارډ او د دې په منځ کې چې کوم دی دیتا ټینجنشن انګل وای او ټوټل ډیفلیکشن چې کوم دی موږ په ډیلټا ظاهرو نو هغه د دې ریئر ټینجنټ نه تر د هر کارډه پوری څومره انګل جوړیږي هغه ته ټوټل ډیفلیکشن انګل وای بس C1 C2 C3 length of the card دا زموږ سره C1 C2 C3 ښکاري دا زموږ سره د دې کارډونو length دی اوس دلته موږ به دا کوم ډلټا 1 دا به موږ څنګه معلومو نو arc T1D is approximately equal to card T1D دلته دا کم arc دی T1D صحیح ده دا برابر دی د کارډ T1 دا assumption دی ٹھیک ده دا برابر دی د T1D او هغه ته موږ څه ویل C1 so T1D is equal to R plus 2 delta 1 R plus 2 delta 1 دا زموږ سره څه راغی T1D نو 2R is equal to delta 1 دا چې کله سمپلیفای کی نو د دې څخه فائنل ایکویشن زموږ سره سره شي فائنل ایکویشن دی دا مطلب سب نمبر کاړي کسی 1 کاړي دلته په 1 ولګي کسی 2 کاړي هغه ته په 2 ولګي او دا شان مخکي دا نو دا د ډیلټا سمال ډیلټا مطلب د ډیفلیکشن انګل د معلومول لپاره دا فارموله استعمالېږي اوس موږ مخکې چې دا نور دغه به څنګه معلومو رنګاین میتھډ خاپدی کې بوس موږ دا ډیلټا چې کوم نه دا ټوټل ډیفلیکشن انګل به چې کوم نه دا څنګه معلومو دغه به معلومو اولنې ډیلټا 1 چې کوم دا هغه برابر ده د سمال ډیلټا 1 ٹھیک ده بیا چې دویمه معلومو نو اولنی سبه دویمه جمع کو مطلب دا دویمه ډیلټا 1 دا دا زموږ سره دویمه ډیلټا 1 دا ٹھیک شو دلته دا ښکاري چې یو انګل زموږ سره دا اولنی ډیلټا ده ٹھیک شو لکه دا دی او د دې په منځ کې چې کوم انګل ده او بل ډیلټا 2 زموږ سره دا انګل ده دا جمع دا چې موږ وکړو نو د دې نه موږ سره سره شي ډیلټا 2 براشي دغه شان ډیلټا 3 زموږ سره چې کله سره دا انګل جمع شي ٹھیک شو دا انګل څه شي دی ډیلټا 3 دا نو د دې نه والا تر د دې ځای پورې دی تبا ډیلټا 3 وایم بیا چې نور دا خو د 3 کارډ دلته شو شوي دي دغه لپاره د پویدو د لپاره نور چې څومره کارډز په قرض کې راځي د هغې ټوټل ډیفلیکشن انګل به هم په دغه طریقه معلوموي او د هغې جنرل فارموله دا ده چې کوم یو سم نمبر کارډ دی هم هغه نمبر کارډ به استعمال هغه نمبر به دی ان په ځای پټ کې دا ته به د هغې ټوټل ډیفلیکشن انګل معلوم درکوي که فرض کا اولنی دی ډیلټا 1 دا صحیح شو نو دلته به 1 پټ کې او دلته به هم 1 پټ کې چې 1 دلته پټ کو نو 1 minus 1 is equal to 0 نو دا ځای به مکمل 0 شي صحیح شو او ساسه به دلته څه شی پاتې شي صرف ډیلټا 1 ٹھیک شو دلته یو چې کې ورکړه ټوټل ډیفلیکشن انګل BT1 T2 څه دی BT1 T2 دا وای ټوټل ډیفلیکشن انګل به د برابر دی تیټا ډیوایډ بای 2
theta is equal to deflection angle of the curve. This method gives more accurate result and is used in railways and other important curves. دا method چې کوم ده دا accurate ده صحیح شو او دا یوز کیږي په ریلوی او نور امپورټډ کارز کې. اوس زموږ سره بل میتھډ دی ټو تیزولایډ میتھډ صحیح شو. دا بل زموږ سره چې کوم میتھډ و چې په کوم کې موږ ډیفلیکشن انګل او ټوټل ټینجنشن انګل او ټوټل ډیفلیکشن انګل معلومو. په دې میتھډ کې په هغې کې به دلته د ټول پروسس چې کوم و د دې پوینټ اپ کر نه کېدو صحیح ده. په دې ټول تیزولایډ میتھډ کې به ټول پروسس چې کوم نه अब یوازې دې ځای نه کېږي په دې کې به تیزولایډ په دې یو تیزولایډ په دې پوینټ باندې صحیح ده او بل تیزولایډ چې کوم نه یو تیزولایډ په دې پوینټ نه او بل تیزولایډ په دې پوینټ نه. In this method is used when ground is not favorable for accurate chaining, rough ground, very steep slope, or at the curve on water. صحیح شو چې کله دغه بورینکاین میتھډ پاسیبل نه چې ابسټرکشن یې وتا نو په هغه کیس کې و بیا تاسو کې دوه تیزولایډ به استعماله یو به د یو طرف یو به پوینټ اپ کرو او یو پوینټ اپ ټینجنسي باندې وکړي او دا غنه به هم په هغه طریقه باندې چې دغه ټوټل ډیفلیکشن انګل دا معلومي. It is based on the fact that angle between tangent and chord is equal to the angle which that chord subtends in the opposite segment. صحیح جو دلته چې کوم انګل راځي د دې ټینجنټ نه د دې کارډه پوری صحیح شو دغه شان دغه کارډ نه والا تر د دې پوینټ دا کوم لاین راځي دغه به زموږ سره صحیح ایکولی لکه دا زموږ سره یو لاین دی دا زموږ سره دغه لاین دی ٹھیک شو دلته دا کوم انګل جوړی د دې ټینجنټ سره د دې دا په دې پوینټ ته چې کله موږ راشو د دې پوینټ نه د دې تیزولایډ نه به د دې کارډ څخه دا کوم انګل جوړی دا به د دې ایکولی صحیح شو دا او دا به ایکولی دغه شان چې کوم یو کارډ دی د دې دا به ایکولی نو په دغه منځ طرف دا څه کېږي سیټینګ آؤٹ کېږي مطلب دلته تیزولایډ ته کېښودو ټینجنټ دې انګل واغسته پوینټ دې معلوم کو بیا به دغه سایډ نه چیک کې دا به سایډ کې او بیرته به دغه کې دغه شان دا پوینټ دی مطلب په دې کې یو ډبل چیک دی صحیح شو دلته راکړلی چې دا اولنی انګل دا اولنی انګل برابر ده دې ته ډلټا 1 ویلی دی او د دویم چې کوم دی دې ته ډلټا 2 ویلی دی دغه شان چې څومره کارډ دي هغومره کارډ به د دواړو تیزولایډ نه څه کېږي به سایډ کېږي ډلټا 1 نه the data down number becoming the is calculated in the first method C1 R plus duty was the C1 मसंग वाले में आगे the formula the formula simplify हुई था ठीक था और बता का तरीका दी formula बनी बता का small deflection मालूम was the obstacle and setting out sample curve
कल जिमगा द सिंपल कर सेटिंग आउट को पाई की चा ऑब्स्टिकल लजी सही छो पाई की द फॉलोइंग ऑब्स्टिकल occurring in common practice will be considered when the point of intersection of tangent line is inaccessible point of intersection जब सर कम लाइन हो point of intersection जिकम हो अगर हम सर दा लाइन दे दा पॉइंट दे सही छो सीधा inaccessible ही मतलब दल तक ही ऑब्स्ट्रक्शन ही सही था न बता किस की वजह के दागे तरीका कार पे भी हम बस मस्ती रहा हूँ ठीक जो when the whole curve cannot be set out from the tangent point within being constructed was बल अब सकता है she was the design the मुंगा करो साइड का वाला सही ना उधर तब बदीजे किसा obstruction ना रहे ठीक था न बता किस की भी आ सके when the obstacle to chaining occur Eso, nakasantal tam measurement ko, pakiki, for example, the कर digital la, o paka time kal the ranging pa time mani padiki, sa obstacle la है, paka की बस के, दा उस maximum मालूम जो पसंद तेरे कबानी बा, दा obstacle consider के, और ranging बता simple का होता है. वो जम सरा पर इसका when the point of intersection of tangent lines is inaccessible दूसरा केस दाए हो गया ठीक है दूसरा point of intersection जिकम दे आगा inaccessibly when the point of intersection of tangent line is inaccessible intersection fall in lake river मतलब दल तक कम करम कौद आ गया ना पर दल तक लेक दे या रिवर दे या wood or any other construction work मतलब तल तसा obstacle दे दागे वो जबानी दागा point of intersection जिकम दे आगमगा नहीं नो पर नजर नाराजी नो पागा किसी हो गया alternate method बानी राजी दाग alternate method की बतता हम कुदलता दा deflection angle जिकम ना या तुम सर दलता आगा central angle हम ना Tejo, the manual the reading in the target paraba to determine the value of theta tabasake 360 minus theta 1 theta 2. To locate the point T1 and T2, calculate theta 1 and theta 2 by instrument cellulite. Delta ba line wakle 6 the object namaste. Tejo, that the point to Natawagasal. अब दी द डिसाइड कलन ठीक ना द इंस्ट्रूमेंट पे मदद सरा बा द दी पमन की दा कम एंगल दा दाबा मालूम के ठीक छो दागा दम सरा थीटा 1 थीटा 2 दी ठीक छो दादा पे मदद सरा बा मंगा अल्फा और बीटा मालूम को हम तो पता है चिप यो ट्रायंगल की इंक्लूडेड एंगल द 180 बराबर ही द 180 न बाद अल्फा और बीटा जिकम दा माइनस को न जब सरा बतराशी दा एंगल राशी ठीक छो इदा एंगल कलर आउजी न तो कम मुंगु पूरु दीजे पूरी दास दे 180 दे 180 न बता का एंगल माइनस को दा बम सरा सी दा डिफ्लेक्शन एंगल बुलान कराउजी plus BMN alpha 180 minus theta 1 और BNM beta 180 minus theta 1 तो 180 से बोलिए कैसे रे कमुंगु गुरु दा लाइन ददीजे नवाला तर ददीजे पूरी चिकम ने ददी लाइन पूरी दा कम एंगल दा 180 बराबर दा आसान ददी लाइन पूरी दा 180 बराबर दा जिदा थीटा मालूम को सही दा दी 180 ने जिकलम दा थीटा 1 या थीटा 2 माइनस को नम सर बता एंगल मालूम जी
हम डिफ्लेक्शन एंगल चिकम ने था वो मालूम को रसीद है अल्फा प्लस बीटा देखो डिफ्लेक्शन एंगल 360 माइनस सम ऑफ मेजर एंगल डिफ्लेक्शन एंगल मालूम हो 360 माइनस थीटा 1 थीटा 2 बस मुंगा मखी ऑब्स्टिकल मुख्तलिफ हुए लदार बेर तरीकों को कि भाई क्या बोलने हो कि कल जमीन सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चिकम दे आगा नहीं एक्सेसिबल नबागा केस की वमुंगा डिफ्लेक्शन एंगल या सेंट्रल एंगल चिकम दा आगा बकम तेरे कमालूम दा एंगल चिकम दा दबा मुंगा बदी फार्मूला बानी मालूम when the point of intersection of tangent lies inaccessible आगा केस है ठीक है तो पाई कि बिया calculate bm and bn and bmn सही छो दा दी दा bn दा लेंथ पसंद वाले में सही छो द bm दा लेंथ पसंद वाले में ठीक छो दा साइन रूल बनी दा लेंथ न मालूम के और दागे पर मदद तरफ भी आ सके रेंजिंग के when the was the same obstruction when the whole curve cannot be set out from the tangent point vision being obstructed बस मतलब शुरू में चीज़ों सरा ये करो दा आगमंग ज़्यादातर पर जिनका मेथड की दियो टेंजेंट पॉइंट ना ऑब्जर्व को आगा रेंजिंग को सही जो और कवच द दी पॉइंट ना मंग द पॉइंट टू ना नो विजिबल सब पॉइंट टू ना दिस यू क्या द दी पॉइंट ना विजिबल ना जी Nupaga point Paga किसकी वजह से as a rule the whole curve is to be set out from T1 however obstruction intervening the line of sight by the building a cluster tree plantation etc in such a case the instrument required to be set up at one or more point along the curve पता है कि इसकी वजह से that तेजुलाइट चिकमने दाता को मुख्तलिफ पॉइंटों बानी मतलब और पॉइंट सादाश हो ठीक ना द्वेम पॉइंट बस फर्ज का दीजिए ना अफवाता तो सनखाई मतलब द्वेम पॉइंट दल तरावड़ा ठीक शो फर्ज के दलतम सा ऑब्स्ट्रक्शन ने दी होता नता तेजुलाइट दल तरावड़ा द डिपेंड कई द ऑब्स्ट्रक्शन मानी जो बकम दे के ऑब्स्ट्रक्शन ने तब जी पॉइंट टू गोरी जी पाका पॉइंट मानी जागा पॉइंट न मात्र नोट पॉइंट तूने पासानी से रखकारी न पदी की सदी पदी की वंगा दका दका को इंस्ट्रूमेंट चेंज को instrument to be set up at one or more point देखो दका methodology पदी मस्ती की हुए ना कि बस अल्टरनेट मेथड बनी बता रकम मालूम को आवाज देता तुम सरा रेंजिंग की मसाला था न पाई की वंगा instrument change को when the obstacle to chaining occur वजन सरा दलता की दा point of tangent दा dam कारी सही ना दाया point मुंग तकारी ठीक शो और बला खबरदार सीधा टोल पॉइंट ने जी कम दी दम साइड कवल है सीधा सिमरा पॉइंट ने जी दा साइड कवल है जो ठीक ना वो दंत जी कलम पर चेन या पर टेप बानी मेजरमेंट को पागा मेजरमेंट के हिसाब सेक्शन ना जी न पागा किस की वजह सके पागा किस की बात इंस्ट्रूमेंट को मदद सरा द इंस्ट्रूमेंट एंगल बाख ले ठीक था देखा मतलब द पॉइंट था साइड को ठीक छो द पॉइंट साइड को दा कम ट्रायंगल जोड़े जदी बुमान तरह बता जदीदा जोड़े
وزم سره یو څو numerical problems ته ګورو چې په څه طریقه باندې به دا کرو چې کوم نه دا مونږ سولو کوو او د دې ډفرنٹ پیرامیټرز به معلوموو. زموږ سره د two tangent intersect at chain edge of six check دا اوس دا وایي چې زموږ سره دا یو پوینټ چې کوم دی د دې چین ایج دی 6 plus 26.57. It is proposed to insert a circular curve of radius 1000 feet. ٹھیک شو زموږ سره مونږ ته وایي چې سرکولر کرو دا سرکولر کرو دلته انزرټ کوي دا کرو چې مونږ ته ښکاري دا به سرکولري ٹھیک ده دا کرو به زموږ سره صحیح دا به سرکولري او د دې د کم ریډیس چې دی دا به 1000 feet. The deflection angle being 16 degree 38 minutes. Calculate chain edge of the tangent points, length of long chord, mid-ordinate and external distance. So इसे मालूम कई chain edge of tangent points, दा कम tangent points सीधी जदी chain edge मालूम कई ठीक दा और दागे ने अलावा length of long chord जदी long chord दा length मालूम होली और mid ordinate चिकम ने जदी mid ordinate दा length मालूम होली और external distance चिकम ने जदी देने वाला चीज़ें पूरी दा distance दा मालूम होली ठीक शो दागे पारा tangent plane زموږ سره څه دی د دې T1 نواله د B پوری او د B نواله د T2 پوری دا زموږ سره یو ټینجنټ دی دا بل ټینجنټ دی نو دا به موږ څنګه معلومه موږ ته د دې ځای د چین ایج پته ده ٹھیک ده او د دې چین ایج چې موږ معلومو نو اول موږ ټینجنټ لینث معلوم کو د دې چین ایج نه باغ ټینجنټ لینث ماینس کو زموږ سره به د دې پوینټ chain edge راځي tangent length چې کوم دی هغه برابر ما ویل چې BT1 BT2 دی او دا موږ به فایند آوټ کولای شو په څه باندې په R tangent theta باندې theta divided by 2 باندې اوس theta موږ راکړل چې دا 16 degree 38 minute نو دلته موږ سره ریډیس تا 100 feet theta starts 16 degree 38 minutes دا بدل ته فوټ کو نو موږ سره بسراشي ټینجنټ لینث براشي دلته کې ریډیس فوټ شو دلته کې چې کوم نه انګل فوټ شو نو موږ سره سره غي ټینجنټ لینث دا موږ سره فایند آوټ شو چې موږ سره دا ټینجنټ لینث دی 146.18 فیټ length of curve چې کوم نه هغه به څنګه معلومو pi r theta divided by 180 degree دلته به د theta په ځای باندې هغه انګل پټ کو او ریډیس به پټ کو نو زموږ سره به سره شي length of the curve پور راشي دغه length of the curve چې کوم نه دا زموږ سره لا 290.31 feet was chain edge a point of intersection زموږ سره 6 plus 26.56 so ٹھیک ده ټینجنټ لینث زموږ سره 146 راغی چې کله 100 پوره شي نو هغه موږ ایک لیکو او بیا چې کوم نور سره راځي نو هغه په پلس په هغه باندې لیکو د چین رول د دې نه خو به تاسو خبرې مخکې سروې 1 کې به ویلي دغه زموږ سره د ټینجنټ لینث چې کوم دی دا موږ د دې نه ماینس کو صحیح شو نو زموږ سره به چین ایج اف T1 راشي ٹھیک شو chain edge of T1 راغی داغه سره به مونږه د دې کرو د لینث پلس کو صحیح شو کرو لینث موږ سره 290 راغلو دا موږ سره پلس کو نو chain edge of T2 زموږ سره راغی 7 plus 70.5
7 मतलब द दी पॉइंट चेंज जम सर दे 4 plus 80.39 और द दी पॉइंट चेंज की हमने दा 7 plus 70.70 लेंथ ऑफ कॉर्ड बमुसंग मालूमो दागेरे पारा फार्मूला दा 2r sin theta divided by 2 r दम सरस्ते theta दम सरस्ता आगा बगी फुट का दम सर लेंथ ऑफ कॉर्ड मालूम को 289.29 है सही जो द मिड ऑर्डिनेट फार्मूला दा दम सरा लंग कॉर्ड कम ही हो गए लंग कॉर्ड ददीजे नवाना तर ददीजे पुलदा डिस्टेंस है और दादा सर 289 डालो was kamungu maki katali pai kamungu jida card or chikamne da approximately equally nidalta kamungu maki wakatak pai kidam sara 290 chikamo da car length हो और दलता द कार्ड लेंथ हम सर आ गया 289 मतलब यो फीट फरक थे बाकी दूसरा फरक बाकी निश्चित मिड ऑर्डिनेट चिकमने मिड ऑर्डिनेट दम सर कम देने तो दीजे नवाला दीजे पूरी दा डिस्टेंस है दी तो मिड ऑर्डिनेट हुई ठीक ना उस मिड ऑर्डिनेट चिकम ने दा बसंग मालूम हो r into 1 minus cos theta divided by 2 मिड ऑर्डिनेट बनूंगा पदी फार्मूला बनी मालूम को सही ना थीटा दम सर स्टार r स्टार दब दम सर सराशी 10.52 फीट और एक्सटर्नल डिस्टेंस चिकम ने एक्सटर्नल डिस्टेंस दम सर सीशर है दीजे नवाला तर दीजे पूरी दा डिस्टेंस चिकम ने हम जरा एक्सटर्नल डिस्टेंस दे और दा मालूमी की 25 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस 1 आर स्टार थीटा स्टार दा पे पुट को हम जरा बता डिस्टेंस राशि नदा द सिंपल करो अकम पॉइंट ने दिया अकम पस तरीका मालूमो आगा बनी यो न्यूमेरिकल एग्जांपल वशो वस को तेरे शिता क्लियर शिवी सही शो वजूम प्रतीक्षा क्वेश्चन होनी था नो सर सही है सर हाँ फर्स्ट प्रॉब्लम 2 किसे दी two tangent intersect at an edge of the with the deflection angle of the degree of curve is 6 degree. Calculate the change of beginning and end of the curve. was pa maki kung ख्याल और radius of the curve rakada dalte degree of the curve rakada de तो कल degree of the curve rako no para किस की वो संग मालूम हो सही छो और जिकले रेडियस पे फीट की रखले वो भागत केस के होगा संग मालूमो नु बदी की कबर के डिग्री रखले दे सही छो नु पावर की बम तीर लेक्चर की वीडियो चिबा डिग्री राला नु पावर केस की बम सो को दा फार्मूला इस्तेमाल हो और दे फार्मूले को मदद करबा दे रेडियस मालूम जी सही ना बस टेंजेंट लेंथ की हमने अगर हम सर बराबर दे द आर टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 2 सन की पतीर की मिल आर हम फाइंड आउट को ठीक ना आर हम फाइंड आउट को और थीटा तुम सर रखड़ी दा दादा दा बदल तुम पुट को हम सर टेंजेंट लेंथ पर आओ जी लेंथ अप करो आगे फार्मूला दा पदी की सिर्फ चेंज सदी द डिग्री चेंज है डिग्री पर पदी फार्मूला की पुट की सर रेडियस रहो जी और रेडियस न पस पर गया हूँ हाँ का तरीका कार दे तो कम तरीका कार के चुनूंगा मक्की कर डिफरेंट पैरामीटर चिकन दिया का फाइंड आउट करूँ वच जम सरा दादी कम ने अगर बेम मेथड दे ठीक छो
چې کوم موږ ویلو چې په د اورډینیټ به معلومو صحیح شو calculate the ordinate at 7.5 meter interval for a circular curve given that L is equal to 60 minutes and R is equal to 180 meter by offset or ordinate from long chord. دا چې تر هغه دویم میتھډ او په لینیر رینجینګ میتھډ کې صحیح شو پای کې څو چې موږ به دا لانګ کارډ نه چې کوم نه یو اپسیټ اغستو یو اورډینیټ به اغستو خو هغه اورډینیټ به په خپل منځ کې ډسټنس سیم او دغه دا هایټ یا لینث څه ته دا به ویری کېدو مطلب دلته یو شان دلته بل شان نو دغه به موږ په دې فارموله باندې هلته موږ فایند کړي چې په دې فارموله به دغه فایند آوټ کې و زموږ سره د دې میټینګ دا ټایم ختم دی بل لینک درلېږم ٹھیک شو نو پای کې بیا دا پرابلم سالو کړو ٹھیک ده